बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। दो बड़ी अपडेट्स हैं। एक बड़ी खबर तो यह है कि आज पाकिस्तान ने भारतीय दहशतगर्दों के परखच्चे उड़ाए हैं। एक और बहुत बड़ी कार्रवाई एक के बाद एक की गई है, दो कार्रवाइयां की गई हैं जिसमें बहुत बड़ी तादाद में दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए हैं। इसकी तमाम तर डिटेल, जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन पाकिस्तान की एक और बहरी जहाज के ऊपर हमला हुआ है और ये हमला हुआ है अरब अमारात की हुदूद के अंदर। ये हमला कहाँ से किया गया, किस टाइप का ये बहरी जहाज था, जिसके ऊपर क्या लदा हुआ था, इसकी तमाम तरह डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेज़ी से बदल रही है और मामलात खासे ख़तरनाक रुख इख्तियार कर रहे हैं। इस वक्त नाज़रीन हमारे पास जो अपडेट्स आ रही हैं वो ये हैं कि पहले आपको पता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के अंदर दोबारा से हालात कशीदा हो चुके हैं जब से अमरीकी बहरी जहाज़ों के ऊपर हमला हुआ है ईरान की जानिब से। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन पाकिस्तान, जो कि इस पूरे मामले के अंदर इस तरह का किरदार अदा कर रहा है कि कोई भी मुल्क पाकिस्तान के किरदार के हवाले से सवाल नहीं उठा सकता या ना उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि पाकिस्तान बड़ा बेमिसाल किरदार अदा कर रहा है और इसी वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से पाकिस्तान के बहरी जहाज़ों को आज़ादाना गुजरने दिया जा रहा है। अमेरिका भी गुजरने दे रहा है और ईरान भी गुजरने दे रहा है। लेकिन नाज़रीन, अब ये जो वाक़या पेश आया है ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि आखिर हमला किसकी जानिब से किया गया। नाज़रीन, पाकिस्तान में बलूचिस्तान के एक अहम तरीन ये एक ताजर थे जो कि अपने बहरी जहाज़ को लेकर जा रहे थे अरब अमारात में और इसके ऊपर घास फूस जो है वो लदा हुआ था। ये घास फूस नाज़रीन ट्रेड बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से यानी करोड़ों रुपए का ये जो है वो शिप इस तमाम मटेरियल से भरा हुआ था जिसको अरब अमारात लेके जाया जा रहा था। जैसे ही ये उसकी हुदूद के अंदर मौजूद था तो इसके ऊपर मिसाइल हमला हुआ है और उस हमले के बाद उसमें आग लग गई और जहाज जो है वो वहाँ पे इस वक्त जल रहा है। यानी बड़ी खौफनाक आग जो है वो उसमें, जो कि उसमें जो है वो इन्फ्लेमेबल जो मटेरियल है वो था, तो इस वजह से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक खबरें आ रही हैं। कुछ अफराद की जो है वो ज़ख्मी और कैजुअलिटी होने की भी इतलात हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि अरब अमारात की हुदूद के अंदर पाकिस्तानी इस बहरी जहाज़ के ऊपर हमला किसकी जानिब से किया गया। तो नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत सारे ममालिक हैं जिनको तकलीफ़ है पाकिस्तान के किरदार के हवाले से, जानबूझकर शायद पाकिस्तान और अरब अमारात के ताल्लुकात में ऑलरेडी आपको पता है काफ़ी ज़्यादा कशीदगी इस वक्त आई हुई है। तो इसको मज़ीद शायद बढ़ाने के लिए ये पाकिस्तानी बहरी जहाज़ के ऊपर हमला किया गया। और वैसे भी नाज़रीन, जिस तरीके से पाकिस्तानियों के साथ सलूक किया जा रहा है, जिस तरह से पाकिस्तानियों को नौकरियों से निकाल के डिपोर्ट किया जा रहा है, अगर उस तमाम चीज़ों को भी देखा जाए तो पता चलता है कि मे बी उनकी जानिब से भी कोई अटैक किया जा सकता है। लेकिन कुछ भी जो है वो बैदस क़यास नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ज़हन में आती हैं। इस वक्त सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा नाज़रीन नाजुक हो चुकी है, मामलात खासे परेशान कुन है। लेकिन आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान इसके बावजूद तमाम तर चीज़ों को बड़ा बारीकी से मॉनिटर भी कर रहा है और तमाम तर चीज़ों को देख भी रहा है और जितने भी दुश्मन हैं उनको जवाब देना भी जानता है। दूसरी तरफ नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर जो स्पिनपॉम का इलाका है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर एरिया है। यहाँ से दहशतगर्दों ने पाकिस्तानी इलाके के ऊपर हमला कर दिया जिसमें पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से की जाने वाली कार्रवाई में 6 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो चुके हैं और बाकी जो हैं वो अफगानिस्तान, जो कि अभी बॉर्डर उन्होंने क्रॉस ही नहीं किया था, वो वहाँ पे भाग चुके हैं। कई जख्मी हालत में गिरफ्तार भी हुए हैं। ये बहुत गैर मामूली कार्रवाई नाज़रीन आज की गई है स्पिन बॉम्ब के इलाके के अंदर। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन बारखान का इलाका जो है वो वहाँ पे बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ ने एक बड़ी कार्रवाई अंजाम दी है जिसमें BLA दहशतगर्द तंजीम की जो बाकियात हैं उनको ख़त्म किया जा रहा है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें जो इन इलाकों के अंदर सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि जो वज़ीर आला पंजाब है वो और उसके बाद उनके जो भाई हैं वो मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं वहाँ पे काम करने वाले, जो मुख्तलिफ अमन कमेटी के लोग हैं, उनको साथ मिला के यानी अवामी ताकत से इस वक्त
جو BLA کے دہشت گرد ہیں ان کی سرکوبی کی جا رہی ہے۔ اس وقت پاکستان کی مسلح افواج کے شانہ بشانہ عوام جو ہیں وہ لڑ رہے ہیں اور دشمن کو نشان عبرت بنانے کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ناظرین درجنوں ہلاکتیں جو ہیں وہ سامنے آ چکی ہیں بلوچستان اور اس کے بعد جنوبی وزیرستان کے علاقوں کے اندر، اور پاکستان کی جانب سے یہ سخت میسج جو ہے وہ دشمن کو دے دیا گیا کہ اگر دشمن جو ہے وہ باز نہیں آیا تو ان کا نام و نشان ہم اس سرزمین تک بھی پہنچ کے مٹائیں گے جہاں پہ ان کو بڑا محفوظ سمجھا جا رہا ہے، جہاں پہ انہوں نے اپنے آپ کو سب سے محفوظ پناہ گاہیں بنا رکھی ہیں۔ عظیم یہاں پہ آپ کو یہ بتا چلیں اس وقت پاکستان کے مغربی بارڈر کے اوپر یہ تمام تر جو کرتوت کیے جا رہی ہے، تمام تر دہشت گردی کے جو واقعات ہو رہے ہیں، اس کی پشت پناہی بھارت کی خفیہ ایجنسی را کر رہی ہے، اور اس کا برملا اظہار جو ہے وہ خود بھارتی ٹی وی چینلز کے اوپر ان کے ایک صحافی کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ اسلام آباد کے اندر جو دھماکہ ہوا تھا اس کے پیچھے بھارت کی خفیہ ایجنسی را تھی، یعنی اتنے ننگے انداز میں اگر دشمن جو ہے وہ کھل کے سامنے آ جائے تو پھر دشمن کو بھی جواب اسی کی زبان میں دینا پڑتا ہے، اور بھارت جو پاکستان کے ساتھ کشیدگی بڑھا رہا ہے مشرقی بارڈر کے اوپر، اس کے بعد جو ہونا ہے بھارت کے ساتھ یہ شاید ان کی توقعات کے بالکل برعکس ہوگا، کیونکہ اب کی بار پاکستان نے جو بارڈر سے ان کو جواب دینا ہے وہ تو دینا ہے، لیکن بھارت کے اندر سے جو بڑے پیمانے پہ جواب تیار ہیں وہ بھی شاید انتظار کر رہے ہیں کہ بھارت اس طرح کی کوئی غلطی کرے اور بھارت کو نشان عبرت بنایا جائے۔ ناظرین اس وقت مقبوضہ جموں کشمیر کو لے لیں یا پھر دیگر علاقوں کو لے لیں، وہاں پہ بھارتی فوج جو ہے وہ انتہائی خوفزدہ ہو کر داخل ہوتی ہے، اور جس طرح سے ان کے ساتھ نگروٹا کے علاقے میں کل رات کارروائی کی گئی ہے وہ بھی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی کہ کس طرح سے نہتے لوگوں نے بھارتی فوج کو بھاگنے پہ مجبور کیا۔ تو آج آگے پھر ان کی اوقات یہی ہے کہ میدان جنگ سے بھاگنا اور سفید پرچم لہرا دینے۔ اب مغربی بارڈر پہ یہ پاکستان کے دشمن جو ہیں، پاکستان مخالف قوتیں ان کو فنڈنگ کر رہے ہیں، انہیں بھرپور طریقے سے پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن الحمدللہ پاکستان کے بیٹے ہر سازش کو، ہر قسم کی کارروائی کو بری طرح سے ناکام بنا رہے ہیں، اور دشمن اس وقت اپنے زخم چاٹ رہا ہے۔ ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں پاکستان کی مسلح افواج نہ صرف بڑی پروفیشنل ہے بلکہ جو وطن عزیز کے لوگ ہیں جو بارڈر ایریاز کے اندر موجود ہیں ان کے حوصلے بڑے بلند ہیں۔ ناظرین جو وہ پاکستان کے مشرقی بارڈر پہ ہو یا مغربی بارڈر پہ، دونوں طرف سے وہ یہ دشمن کی جو وار ہیں انہیں اپنے سینوں پہ روکتے ہیں، اور جب وقت آتا ہے وہ وطن عزیز کے بیٹوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہوئے دشمن کو بتاتے ہیں جی کہ ہم ایک قوم ہونے کے ناطے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں اور دشمن کو انشاءاللہ تباہ و برباد کریں گے۔ ناظرین اس وقت مشرقی بارڈر کے اوپر بھی غیر معمولی سرگرمیاں چل رہی ہیں۔ بھارتی فوج کی تعداد جو ہے وہ پاکستانی بارڈر ایریاز کے اندر بڑھتی جا رہی ہے، اور بھارتی ڈرونز کی پروازیں جو ہیں وہ پاکستانی بارڈر کے نزدیک یعنی بھارتی علاقوں کے اندر ہی دیکھی گئی ہیں، لیکن اس وقت سرویلنس ڈرونز جو ہیں وہ بلندیوں کے اوپر پاکستانی ایریاز کی مانیٹرنگ کر رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ اب کیا چیزیں سامنے آتی ہیں، لیکن آئندہ چند دن جو ہے وہ بڑے اہم ہیں۔ ممکنہ طور پہ بھارت جو ہے وہ اپنا اس خفت کا بدلہ لینے کے لیے پاکستان کے اوپر اٹیک کر سکتا ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔